Hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Nakon svega nekoliko mjeseci ratovanja, Osmanska imperija bila je na kolenima. Porazima kod Kumanova, Bitolja, Lozengrada, Lule Burgasa i Gijanice, Osmanlije su izgubile gotovo sve teritorije na Balkanskom poluostrvu. Opstali su samo dobro utvrđeni gradovi, Jedrene, Janjina i Skadar. Ipak, iako je to bila najveća želja saveznika, ni Carigrad nije uspeo da padne, jer su Bugari odbijeni kod Čatalče. Dugotrajnom opsadom pala je ubrzo i Janjina u grčke ruke 6. marta 1913. godine, a također zajedničkom akcijom Srba i Bugara uspešno je osvojeno Jedrene. Tako je Skadar ostao jedino tursko uporište na Balkanu zapadno od Čatalče. Naime, još na samom početku rata Skadar je bio određen za glavni pravac dejstvovanja crnogorske vojske, dok za sporedni je određen Novopazarski Sandžak. Snage koje su trebale da operišu glavnim pravcem prema Skadru bile su podeljene u dva odreda. Zetski pod komandom princa Danila i Primorski pod komandom Mitra Martinovića. Istočni odred, upućen prema Novopazarskom Sandžaku, predvodio je Janko Vukotić. Većina crnogorske vojske pošla je prema Skadru, a to iz razloga što je bio veoma dobro utvrđenje. Naime, reke Kiri, Drinjača i Bojana, kao i Skadarsko jezero, dele širi rejon Skadra na nekoliko odseka, pa je utvrđenje, a time i odbrana grada, organizovano po tim odsecima. To su Štojski odsek koji zahvata ravnicu između Skadarskog jezera i reke Kiri, odsek Kiri, odnosno Veliki i Mali Bardanjolt, koji zahvata rejon između reke Kiri i Drinjače. Brdički odsek između Drinjače i Bojane i odsek Taraboša između Bojane i Skadarskog jezera. Za neposrednu odbranu južne strane grada napravljena su utvrđenje u rejonu sela Ajasama i Tepe. Ti položaji su nosili naziv Derviš Tepe. Na svim tim položajima podignuta su i poljska utvrđenja sa opkopima urezanim u kamenu i sa bodljikavom žicom koja je postavljena najmanje u 10 redova. Skadar je branilo svega 5000 ljudi, što su Crnogorci želeli da iskoriste. Međutim, ubrzo je stigao Esad Paša Toptani sa 15.000 vojnika i preuzeo komandu nad ovim utvrđenjem. Na samom početku rata, Crnogorci su nekoliko puta pokušavali da na juriš zauzmu svoju drevnu prestonicu, međutim, bezuspešno. Veoma teške gubitke pretrpela je crnogorska vojska, a u njima su se istakli i Crnogorke, koje su također bile regrutovane zbog manjka ljudstva. Uvidevši da je sa sadašnjim resursima gotovo nemoguće osloboditi Skadar, kralj Nikola je odlučio da od kralja Petra i srpske vrhovne komande traži pomoć i sadejstvo srpskih primorskih trupa koji su po izbijanju na more i posjedanju albanskog primorja stajale neangažovane. To je i dobio. Plan kralja Nikole za osvajanje Skadra bio je sljedeći. Trebalo je da glavni napad na Bardanjolt izvede Zetski odred na čelu sa njegovim sinom Danilom, a da pritom primorski odredi, srpski i crnogorski, demonstriraju fiktivan napad prema Tarbošu i Brdici. Sinkronizovani napad počeo je 1913. godine, međutim, nijedan odred nije imao značajnih uspeha. Najteže gubitke je imao Zetski odred, koji i pored toga što je bio najmanje 3 puta brojniji od neprijatelja, nije uspeo da se probije. Turci su, po sopstvenom priznanju u bici na Bardanjoltu, imali 1338 mrtvih, ranjenih, nestalih, vojnika i oficira, dok su kod Crnogoraca gubici bili znatno veći. Bolnice su bile popunjene do posljednjeg mesta, a lekara je srazmjerno tome bilo vrlo malo. Zbog toga je među ranjenicima i u narodu uopšte sve više raslo neraspoloženje prema višoj komandi i kralju Nikoli lično, koji su s pravom smatrani za glavne vinovnike crnogorskih neuspeha u skadarskoj operaciji. Naročitu teškoću predstavljalo je to što je među mrtvima i ranjenima bio velik broj oficira. Uvidevši da mu je potrebno još veće pojačanje iz Srbije, kralj Nikole od kralja Petra tražio još artiljerije. Kralj Petar prihvatio je ovu molbu crnogorskog kraja, ali je izvestio da tražene snage nisu dovoljne za osvajanje Skadra i da će on poslati jače snage i više artiljerije, kako poljske, tako i opsadne,
Također je rekao da su vrhovnoj komandi potrebne odrešene ruke u ovoj vojnoj operaciji i da će srpska vojska napustiti Skadar čim dovrši posao. Ovaj fenomenalan predlog oberučke je prihvatio kralj Nikola. Tako je odlučeno da se formira srpski primorski kor, čije je snage trebalo prebaciti u Solun, a zatim grčkim brodovima do Medove. Za komandanta kora naimenovan je general Petar Bojović. Kor je ukupno brojao 30.500 ljudi, 41 artiljerijsko oruđe, 20 mitraljeza i 4 aeroplana. Prevoz do Medove je bio veoma traljav i spor, a ubrzo je i Petar Bojović osmotrio skadarsko utvrđenje i primetio da mu neće biti potrebno svih 30.000 ljudi. Stoga je izvestio vrhovnu komandu da sve što je do sada stiglo iz Soluna, u tom trenutku je to bilo oko 17.000 ljudi, će biti dovoljno za pobedu. U tim trenucima dolazi i do prvih pregovora između Crnogoraca i Esad Paše, kojem je predočeno da ukoliko preda Skadar, Crna Gora i Srbija će ga podržati u borbi za vlast nad Albanijom, koju žele da stvore velike sile. On je na to rekao da ne može predati grad dok mu ne nestane hrane ili dok se ne zauzme neko veoma bitno strateško mesto, jer bi to onda bio čin izdaje. Ova izjava Esad Paše pokrenut će Crnogorce na još jedan napad, pre nego li stigne primorski kor. Stoga je primorski odred napao Taraboš, međutim, veliki propusti i u organizaciji ovog napada doveli su do neuspeha. Za to vreme trajale su ozbiljne pripreme primorskog kora za napad na Skadar. Iako su pomenute pripreme vršene uz ozbiljne teškoće, ipak su 10. aprila bile u završnoj fazi. Tog dana je komandant primorskog kora izdao zapovest za napad, koji je trebalo sutradan dostaviti svim jedinicama. Međutim, baš tog 10. aprila objavljena je blokada Jadranskog mora od strane velikih sila. Blokadom, kao merom pritiska velikih europskih sila na srpsku i crnogorsku vladu da odustanu od opsade Skadra, stvorena je sasvim nova vojnička situacija. Pritisak evropskih sila na srpsku i crnogorsku vladu bio je iz dana u dan sve jači. Srpska vlada, pošto je diplomatskim putem bila obaveštena da je pitanje Skadra definitivno rešeno na štetu Crne Gore, prihvatila je savete velikih sila, a u prvom redu Rusije, da odustane od dalje opsade i napada na Skadar. Sa druge strane, crnogorska vlada rešila je da produži opsadu Skadra, uprkos svemu, a srpska vojska im je ostavila artiljeriju, do duše, uz dosta natezanja. Mada je razvoj događaja sredinom aprila pogodovao turskim snagama u Skadru, ipak je upravo tih dana došlo do nereda u nekim redivskim jedinicama, naročito na Tarabošu. Hrana je, sem toga, bila na izmaku, iako je već dugo bila zavedena vrlo stroga štednja. 23. aprila ugovorena je predaja Skadra. Padom Skadra završene su sve ratne operacije i uslijedili su pregovori. Mirom u Londonu 1913. godine završen je Prvi Balkanski rat. Odredbe mira predviđale su podelu teritorije Osmanskog carstva zapadno od linije Enos-Midija. Također, stvorena je kneževina Albanija na insistiranje velikih sila, među kojima su prednjačile Austro-Ugarska i Italija. I to će biti jedan od razloga za nesuglasice koje će uslijediti između saveznika, a kasnije dovesti i do drugog Balkanskog rata. Važno je napomenuti da su tokom srpskog prodora u Albaniji strane europske, američke, a čak i ruske delegacije izveštavale o zločinima koja je srpska i crnogorska vojska počinila nad albanskim stanovništvom. Također, o ovome je govorila i srpska opozicija, a najviše Dimitrije Tucović, koji je i napisao delo Srbija i Albanija. Broj stradalih Albanaca se ne zna, a procene i istorijski izvori su veoma različiti. Idu od 120.000 ljudi oba pola i svih uzrasta, što je tvrdio Kosta Novaković, do odbacivanja ovih optužbi kao austro-ugarske propagande, što je činila srpska vlada. Naravno, ovo dešavanje je najviše iskoristila Austro-Ugarska, jer su je upravo navodni zločini savezničkih snaga dali dodatan argument za ubeđivanje ostalih velikih sila za projekat nezavisne kneževine Albanije.